अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। बल्दिया फैक्ट्री केस में जुबैर और रहमान कातिल नहीं हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने सानिया बल्दिया केस के फैसले पर सवालात उठा दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में बुध की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में सजा पाने वाले जुबैर चरिया और रहमान भोला को पूरा पाकिस्तान कातिल कह रहा है, लेकिन वो कातिल नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया कि फैक्ट्री वाक़े में असल जिम्मेदार तो फैक्ट्री मालिकान भाईला बिरादरान हैं जो खुद साख्ता जिला वतनी काट रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने सवाल उठाया कि फैक्ट्री मालिकान वतन वापसी क्यों नहीं आते, उन्हें किसका डर है, यहाँ उन्हें सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि चरिया और भोला के साथ मौजूद 4 लोग कहाँ गए। पूरे सानहे का चश्मदीद गवाह एक चरसी है। मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा कि केस में सजा पाने वाला कोई शख्स मेरा रिश्तेदार है, ना ही मेरा कोई कारकुन है, लेकिन जिस पार्टी का रुकन मुजरिम करार पाए वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इस पार्टी ने आवाज तक नहीं उठाई कि ये झूठा मुकदमा है। फैसले GHQ में नहीं पार्लियामेंट में करें, मरियम नवाज ने वाजे कर दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान का मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, GHQ में नहीं, और उन मसलों पर ना सियासी क़यादत को बुलाना चाहिए ना सियासी क़यादत को जाना चाहिए। जिसने आना है वो पार्लियामेंट में आए। मरियम नवाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील्स पर समाअत के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। अदालत के बाहर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ की सेहत ऑपरेशन की मुतकाजी है, लेकिन जब तक कोरोना है तो उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का इम्यून सिस्टम कमजोर है, इसलिए उनका अद्वियात से इलाज जारी है। मरियम नवाज का कहना था कि इश्तिहारी की दरख्वास्त पर मुंतखब वजीर आजम को नाअहल किया गया। ये सवाल हमने पहले नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। इश्तिहारी जिस थाने की हुदूद का मुल्जिम था उसी थाने की हुदूद में अदालत में पेश होता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि GHQ में होने वाले डिनर का इल्म नहीं और नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज का कहना था कि शहबाज शरीफ को अगर अलहदा होना होता तो आज वो वजीर आजम होते। उन्होंने वजारत उज़्मा पर भाई को तरजीह दी। शहबाज शरीफ बहुत वफादार भाई हैं, वो कभी अलहदा नहीं होंगे। वजीर तालीम मेहनत सिंध सईद गनी बुध की सुबह ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी इदारों के अचानक दौरे पर निकल गए। सूबाई वजीर ने गुलशन इकबाल में निजी स्कूल गुलशन पब्लिक स्कूल का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर ने स्कूल में जारी तदरीसी निज़ाम का भी जायजा लिया। स्कूल में दाखिल होते ही हैंड सैनिटाइजर्स और दीगर SOPs के फुकदान पर स्कूल इंतजामिया को फौरी SOPs पूरी करने की हिदायत दी। वजीर तालीम मेहनत सिंध सईद गनी गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 पहुंच गए। कॉलेज में प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी और सफाई के फुकदान पर शदीद बरहमी का इजहार। फौरी तौर पर मुताल्लिका प्रिंसिपल को शौकाज नोटिस देने की हिदायत। कॉलेज की आला इमारत तमाम फैकल्टी के बावजूद कॉलेज में तदरीसी अमल के फुकदान पर सूबाई वजीर का बरहमी का इजहार। फौरी तौर पर सेक्रेटरी कॉलेजेस उस कॉलेजेस का दौरा करके यहाँ की सूरत हाल को बेहतर बनाएं। जबकि वजीर तालीम मेहनत सिंध सईद गनी ने गुलिस्तान जौहर में वाक़े एक निजी स्कूल के दौरे के मौके पर वहाँ SOPs की खिलाफ वर्जी पर स्कूल के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की हिदायत दे दी। DG प्राइवेट स्कूल्स फौरी तौर पर मज़कूरा स्कूल जहाँ छोटी क्लासेस के बच्चों की तालीम भी शुरू की गई है वहाँ मास्क समेत किसी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, इसके खिलाफ कार्रवाई करें। सईद गनी ने कहा कि फौरी तौर पर स्कूल को सील करके मज़कूरा स्कूल के ऑनर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम छोटे बच्चों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ लाजमी कार्रवाई करेंगे। कराची यूथ एसोसिएशन की जानिब से दावत दलीम में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं डॉक्टर फारूक सत्तार, निहाल हाशमी, DSP जमशेद क्वार्टर्स, तस्दीक वारिस शेख समेत डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन,
حسین اور FIR اخبار کے ایڈیٹر راشد قمر نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی یوتھ ایسوسی ایشن کی دعوت دلیم کی تقریب میں مہاجر اتحاد تحریک کے سربراہ ڈاکٹر سلیم حیدر، متحدہ بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار، مسلم لیگ کاف سندھ کے انفارمیشن سیکرٹری محمد صادق شیخ، PTI کے رہنما ریحان غوری، رانا اعظم، فنکشنل لیگ کی رہنما فہمیدہ جکھرانی، ایڈوائزری کمیٹی کراچی یوتھ ایسوسی ایشن شجیل اسلم رانا، لائق عالم نواب، پیر سید جنید باپو، ظہیر چشتی، علامہ محمد اکرام المصطفیٰ اعظمی، ڈاکٹر حبیب اللہ، شیخ ضیاء نشاد العزیز، خالد شیخ، APML کے رہنما یاسین خان ایڈوکیٹ، JUP کے رہنما شکیل قاسمی، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں عصمت انور محسود، خواجہ طارق نذیر، ناصر الدین محمود، نہال ہاشمی، ملک تاج، فیروز خان، حاجی صالحین تنولی، غلام مصطفیٰ ایڈوکیٹ، حاجی پرویز تنولی، اظہر شاہ ہمدانی، قاضی زاہد، اسد عثمانی، خرم بھٹی، سید فواد شاہ، کریم شیخ، برکت اللہ صدیقی، داؤد پٹھان، ندیم صدیقی، اسد عصمت محسود، صحافیوں میں عبدالصمد تاجی، ذیشان صدیقی، ڈائریکٹر DNN نیوز اطہر حسین شاہ، FIR اخبار کے ایڈیٹر راشد قمر، تنویر سید، سرمد، صوفی، معاذ، کلیم، اظہر، سیکیورٹی ایڈوائزر ضلع ایسٹ شیخ خلیل الیاس، CEO بریف سیکیورٹی کے گوہر خان مکسی، DSP جمشید کوارٹرز تصدیق وارث شیخ، انسپیکٹر اینٹی انکروچمنٹ علی وارث، SHO انڈسٹریل فیڈرل بی ایریا فرخ شہریار، فوٹوگرافر میں محمد ناصر، منشاد بیگ، محمد بیگ، رانا شہادت، خدمت عوام کے سربراہ زاہد رحیم اور بڑی تعداد میں سیاسی و سماجی اور مذہبی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ آرٹس کونسل کراچی کا عوامی تھیٹر فیسٹیول شاندار کامیابیوں سے جاری، 18 میں سے چوتھا اور 5واں ڈرامہ نو چانس اور تگڑم پیش ہو چکے، جن میں فنکاروں کی بھرپور محنت کو شائقین نے خوب سراہا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نادر شیخ کی اس رپورٹ میں۔ آرٹس کونسل کراچی میں احمد شاہ اور ٹیم آرٹس کونسل کی اس مثبت کاوش کو ممبرز اور ان کی فیملیز بہت پسندیدگی سے دیکھنے کے لیے مسلسل بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے آڈیٹوریم میں داخلے سے پہلے آرٹس کونسل کے انتظامی کاؤنٹر پر موجود ماسک ضرور حاصل کریں اور ہاتھوں کو سینیٹائزر کر کے داخل ہونا لازمی قرار دیا ہے۔ ڈرامہ نو چانس، جس کے ہدایت کار یونس میمن اور فنکاروں میں سینئر تھیٹر TV فنکارہ سلومی عزیز، شاہدہ مرتضی، عامر ہوکلا اور دیگر فنکاروں نے محنت سے پرفارم کیا، جس کی وجہ سے شائقین کی بڑی تعداد کو ڈرامہ دیکھنے کا چانس مل گیا اور لوگ ہنستے مسکراتے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی دبنگ کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد، اسمگلرز گرفتار۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زہیب عتیق کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے وندر بلوچستان کے قریب واقع گزشتہ رات ناکا کھاری چیک پوسٹ پر دوران چیکنگ سیب کے ٹوکروں سے لوڈ مزدہ ٹرک کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 450 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایک اور کارروائی کے دوران کوچ میں سوار 2 مسافر خواتین سے 15 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر کے مسافر خواتین اسمگلرز کو حراست میں لے لیا۔ پکڑی جانے والی منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت تقریباً 761.9 بلین روپے کے لگ بھگ ہے۔ برآمد شدہ منشیات مزدہ ٹرک اور 3 اسمگلرز کو حراست میں لے کر مزید تفتیش جاری ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈز ہر قسم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈز کے مطابق پاکستان کوسٹ گارڈز ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ IG پنجاب انعام غنی کا شاہراہ ایوان تجارت پر پنجاب پولیس آفیسرز میس کا دورہ۔ IG پنجاب نے پولیس آفیسرز میس کی تزئین و آرائش کے حوالے سے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ IG پنجاب ایڈیشنل IG ویلفیئر اینڈ فائنینس اظہر حمید کھوکر نے IG پنجاب
पंजाब को ऑफिसर्स मेस में शामिल नई सहूलियात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। ऑफिसर्स मेस प्रोजेक्ट पुलिस फोर्स की वेलफेयर सरगर्मियों को पाए तकमील तक पहुंचाने में मुआविन साबित होगा। अजहर हमीद खोकर IG पंजाब की ऑफिसर्स मेस और पुलिस क्लब के ज़ेर तकमील कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। IG पंजाब ने पुलिस मेस को जल्द अज जल्द फंक्शनल बनाने के बारे में मुख्तलिफ उमूर पर हिदायत भी की। IG पंजाब ने इस मौके पर कहा कि तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के साथ साथ क्वालिटी स्टैंडर्ड पर हरगिज समझौता ना किया जाए। इस मौके पर IG डेवलपमेंट राना ताहिर रहमान खान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वजीर बराए इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी नवाबजादा मोहम्मद तैमूर तालपुर से तुर्की के कौंसल जनरल तोल्गा ओचाक की तालपुर हाउस में मुलाकात। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। तुर्क कौंसल खाने के कमर्शियल अताशी अयूब यल्दरम मुशीर बराए इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी, वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी और दीगर आला हुक्काम भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में तुर्क हुकूमत और NED यूनिवर्सिटी के इश्तराक से कराची में IT इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के हवाले से बातचीत की गई। तुर्क कौंसल जनरल ने सूबाई वजीर नवाबजादा मोहम्मद तैमूर तालपुर को सूबे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए तुर्क हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। सूबे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब बर्पा करने के लिए कोशा हैं। नवाबजादा मोहम्मद तैमूर तालपुर सूबे को बैनुल सूबाई और मुल्की सतह समेत बैरूनी दुनिया से हम आहंग करने के लिए आलमी मयार के मंसूबे ज़ेरे गौर हैं। नवाबजादा मोहम्मद तैमूर तालपुर नादरा, सेहत, इरिगेशन, एजुकेशन, लाइव स्टॉक, डोमिसाइल, PRC जैसे मामलात को कंप्यूटराइज करने पर गौर खोज जारी है। नवाबजादा मोहम्मद तैमूर तालपुर सूबाई वजीर ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को थरपारकर की मकामी तैयार करदा शॉल भी तोहफे में दी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरहदी शहर चमन में भी पश्तून कल्चर डे इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। सरहदी शहर चमन में भी कल्चर डे के मौके पर जश्न का समा था, जिसमें लोगों ने रिवायती पगड़ियां और रिवायती लिबास पहने हुए थे। कल्चर डे के हवाले से पश्तून ख्वा मिली अवामी पार्टी ने एक रैली निकाली, जिसमें शुरका ने हाथों में तलवारें और पुराने ज़माने की बंदूकें उठाए हुए थे और रैली शहर के मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई ताज रोड पहुंचकर जहां पार्टी के कारकुनान ने ढोल की थाप पर रिवायती रक्स किया। इसके अलावा दीगर तंजीमों की जानिब से कल्चर डे के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पश्तो एकेडमी के सलाम बाबा अशेजई टोलने की जानिब से पश्तो मुशायरा भी किया गया। भूरेवाला की सिविल सोसाइटी नेटवर्क ने गल्ला मंडी के मजदूरों के लिए दोपहर के खाने का दस्तरख्वान कायम कर दिया। सैकड़ों मजदूरों को मुफ्त खाने की फराहमी का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और DSP ने दस्तरख्वान का इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। सिविल सोसाइटी नेटवर्क भूरेवाला की जानिब से शहरियों को फूड वैन के जरिए खाने की फराहमी के बाद गल्ला मंडी के मेहनत कशों और मजदूरों के लिए भी दोपहर के मुफ्त खाने की फराहमी के लिए दस्तरख्वान का आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब और DSP शमसुद्दीन ने सिविल सोसाइटी के पैटर्न इन चीफ शेख शहजाद मुबीन के हमरा मार्केट कमेटी के सब्जाजार में इस दस्तरख्वान का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही रोज सैकड़ों मजदूरों को खाना फराहम किया गया। इस मौके पर DSP शमसुद्दीन का कहना था कि ये एक ऐसा काम है जिससे खल्के खुदा की खिदमत करके अल्लाह ताला का कर्ब नसीब होता है। ऐसे रफाही कामों से हम माशरे के गरीब, मुस्तहिक और पिसे हुए तबके की खिदमत कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत का 4 अक्टूबर से उम्रा मरहलावार बहाल करने का ऐलान। पहले मरहले में अंदरूने मुल्क से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इजाजत होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब ने इतवार 4 अक्टूबर से उम्रा और ज़ियारत नबवी की इजाज़त देने का ऐलान किया है। उम्रे की अदायगी और मस्जिद हराम की ज़ियारत, मस्जिद नबवी में रोज़ा मुबारक की ज़ियारत 3 मरहलों में तदरीजी तौर पर दी जाएगी। पहला मरहला इतवार 4 अक्टूबर से शुरू होगा। इस मरहले में अंदरूने मुल्क से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रे की इजाज़त होगी। रोज़ाना 6000 उम्रा ज़ायरीन को मस्जिद हराम जाने का मौका दिया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले की शुरुआत 18 अक्टूबर 2020 से होगी। इसके तहत सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा, ज़ियारत और नमाजों की इजाज़त होगी। रोज़ाना 15,000 उम्रा ज़ायरीन और 40,000
افراد مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکیں گے۔ تیسرے مرحلے کی شروعات 1 نومبر سے ہوگی۔ اس دوران سعودی شہریوں اور مملکت کے اندر اور باہر سے غیر ملکیوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی اجازت ہوگی اور روزانہ 20,000 زائرین عمرہ کر سکیں گے اور 60,000 کو مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع مہیا ہوگا، جبکہ چوتھے مرحلے کے تحت سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور بیرون ملک کے لوگوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی 100% اجازت ہوگی۔ یہ اجازت اس وقت دی جائے گی جب متعلقہ حکام وبا کے خطرات ختم ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس حوالے سے وزارت صحت اور متعلقہ حکام کے مقرر کردہ صحت و ضوابط اور پیمانے نافذ کیے جائیں گے۔ ایپلیکیشن کے ذریعے عمرہ یا مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے خود کو شناختی کارڈ یا اقامہ نمبر کے ذریعے رجسٹرڈ کروانا ہوگا۔ برِ صغیر کے عظیم صوفی بزرگ اور پنجابی زبان کے شیکسپیئر پیر سید وارث شاہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز دربار شریف کو غسل دے کر کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ برِ صغیر کے عظیم صوفی بزرگ اور پنجابی زبان کے شیکسپیئر پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز دربار شریف کو غسل دے کر دیا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب ڈی پی او شیخوپورہ اور ڈپٹی کمشنر نے دربار شریف کو عرق گلاب سے غسل دیا اور چادر پوشی کی۔ پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 222ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی۔ پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور شہرۂ آفاق قصہ ہیر کے خالق ہیں۔ 24 ستمبر کو ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ کی جانب سے مقامی چھٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ کے حوالے سے ہماری ہیلتھ ٹیم جو ہے وہ یہاں موجود ہے، لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ سے لے کے ماسک پہننے تک اور اس کے بعد ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے تک اس کے تمام تر انتظامات موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس دفعہ وہ تقریبات اس طرح جو پچھلے سالوں میں ہوتی رہی ہیں، کووڈ کی وجہ سے تقریبات کو تھوڑا سا محدود ضرور کیا گیا ہے، لیکن ان کے مقابلے جہاں تک بات ہے کہ کچھ مقابلے ہم نے پہلے شفٹ کیے تھے شیخوپورہ ہیڈ کوارٹر کے اندر، لیکن اب وہ مقابلہ جات سارے ادھر عرس مبارک کے موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہ آج حضرت وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات شروع ہو گئی ہیں۔ وارث شاہ صاحب پنجابی زبان کے شعراء آفاق شاعر اور ایک عظیم روحانی شخصیت ہیں۔ اس تقریبات کے لیے تمام سیکورٹی ارینجمنٹس جو ہیں وہ ایک سیکورٹی پلان کے تحت ہم نے کی ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس 3 دن سیکورٹی انتظامات کرے گی، جس میں ہماری ایگزیکٹو پولیس، ٹریفک پولیس ہے، لیڈی پولیس ہے، ایلیٹ پولیس ہے، سارے کمپوننٹس اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ عرس مبارک کے موقع پر انٹرنیشنل مقابلہ ہیر خوانی اور مشاعرے کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اب DNN انٹرٹینمنٹ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ اداکارہ جگن کاظم کو ہے نئی پری کا انتظار، ویڈیو میں نئے مہمان کی جنس کا بھی اعلان کر دیا۔ شوبز انڈسٹری کی مقبول ترین اداکارہ و میزبان جگن کاظم نے اپنے گھر نئے مہمان کی متوقع آمد اور جنس سے آگاہ کر دیا۔ جگن کاظم نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ اس بار ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش متوقع ہے۔ یوٹیوب چینل پر جاری اپنی ویڈیو میں جگن نے اپنی صحت کے حوالے سے بتایا اور حاملہ خواتین کو مشورے بھی دیے۔ اب اداکارہ نے اپنے یوٹیوب چینل پر 10 منٹ اور 30 سیکنڈ پر مبنی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ان کے دونوں بیٹے حمزہ اور حسن بھی موجود ہیں۔ دونوں بیٹوں کے ہمراہ دلچسپ انداز میں بنائی جانے والی مذکورہ ویڈیو میں جگن نے مداحوں کو بتایا کہ انہیں ہمیشہ سے ہی بیٹی کی خواہش تھی۔ ہر لمحہ خوش رہو، یہی ہے زندگی، اداکارہ سعدیہ امام نے خوشگوار زندگی کا راز بتا دیا۔ نامور اداکارہ سعدیہ امام نے کہا ہے کہ شادی کے بعد معمولات زندگی میں نمایاں تبدیلی آتی ہے اور اس میں توازن رکھنا پڑتا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے فٹنس بہت ضروری ہے جس کا میں بہت خیال رکھتی ہوں۔ ایک انٹرویو میں سعدیہ امام نے کہا کہ ہر لمحے خوش رہتی ہوں کیونکہ یہی زندگی کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الوقت گھریلو مصروفیات بھی چل رہی ہیں، اس لیے مستقبل کے لیے معمولات کے حوالے سے کوئی حتمی منصوبہ نہیں کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے مختلف ایکسرسائز کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اپنی ڈائٹ کو بھی اپنی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور اب ایک نظر DNN اسپورٹس پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔
शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान की इजाजत मिल गई। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को अपनी हुकूमत से दौरा पाकिस्तान की इजाजत मिल गई। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने अपने दौरे से मुताल्लिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया, जिसके मुताबिक जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचेस खेलेगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक एक रोज़ा मैचेस 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि T20 मैचेस 7 नवंबर, 8 नवंबर और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। एक रोज़ा मैचेस ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा हैं। सीरीज के हतमी शेड्यूल का ऐलान अनकरीब कर दिया जाएगा। इतलात के मुताबिक PCB मैनेजमेंट इस सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को आजमाने का इरादा रखता है। बूम बूम आफरीदी IPL में भी छा गए। ऑस्ट्रेलवी स्टार बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ भी लाला के मद्दाह निकले। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्टार ऑलराउंडर बूम बूम आफरीदी के चर्चों की गूंज आज भी सुनाई दे रही है। लीग में राजस्थान रॉयल्स की नुमाइंदगी करने वाले ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी लाला के मद्दाह निकले। अपने एक इंटरव्यू में खातून मेजबान ने उनसे कहा कि अगर आप अपने कप्तान को कोई पैगाम देना चाहें तो दे दें। स्मिथ ने अपने कप्तान के नाम पैगाम में लिखा कि बूम बूम को गेंद दी जाए। मेजबान ने हैरानगी से पूछा, क्या मतलब? स्मिथ ने जवाब में कहा, इसका मतलब यह है कि मुझे गेंद देकर बॉलिंग करवाई जाए। उन्होंने कहा कि मैं शाहिद आफरीदी की तरह बॉलिंग करने की कोशिश करता हूं, इसीलिए मैंने लिखा कि बूम बूम को गेंद दी जाए। तीनों फॉर्मेट्स में अपना लोहा मनवाना चाहता हूं, फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का अज़्म। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का कहना है कि बायोसिक्योर बबल में रहना मुश्किल था, फैमिली की तरह रहे। शाहीन शाह आफरीदी ने अपने एक बयान में कहा कि काउंटी क्रिकेट में एक अच्छी परफॉर्मेंस रही, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस काम आएगी, इसी रिदम को बरकरार रखूंगा, तीनों फॉर्मेट के लिए खेलना चाहता हूं। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट से मुतालिक बात करते हुए कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होने की खुशी है, डोमेस्टिक में भी काउंटी की तरह परफॉर्म करना चाहूंगा, तीनों फॉर्मेट्स पर फोकस करना है, जहां मौका मिला अच्छा खेलना है। अपनी फिटनेस के हवाले से उनका कहना था कि सेहत का बहुत ख्याल रखता हूं। और कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड इत्मीनान बख्श करार दे दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड को मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की रिपोर्ट्स की रोशनी में इत्मीनान बख्श करार दे दिया गया। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कोचेस और खिलाड़ियों की रिपोर्ट्स की रोशनी में हतमी रिपोर्ट तैयार करेगा। जराये के मुताबिक दौरा इंग्लैंड की रिपोर्ट्स मैनेजर, कोचेस और खिलाड़ियों की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवाने के बाद अब रिपोर्ट्स नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सुपुर्द की गई हैं। ताहम कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान से भी PCB मैनेजमेंट मुतमईन है और उनकी खिदमात मजीद 2 साल की मुद्दत के लिए हासिल करने का इरादा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।